Good morning viewers kan আপনি kan সব কে বি আজি ফজিৰ লা খবৰে ওয়েলকাম কৰি আছে सबसे आगे खबर আহি থাকা দিলে কোনটো বলিউড লাগা এক্টৰ সলমান খান কে বলি তাই লাগা কোর্টে ফায়ারিং কেস হই থাকা ওপরে কোনটো একটা প্রাইম একিউজ অনুজ থাপান কইনা থাকা দিলে তাইকে তো পুলিশ খান প্রা কাস্টডিতে লইনা থাকছে ইদুলে মুম্বাই লাগা আছে আর ইদু বড়লে রিপোর্ট লাগা হিসাব দিলে কোন দুইটো প্রাইম একিউজ অনুজ স্থাপন আছে তাই তো মুম্বাই লাগা পুলিশ কাস্টডি লাগা ভিতরে মৰি কিনা পাইছে কইনাবি চ্যানেলে পাইছে ইয়াতে সবচেয়ে ডাঙৰ কোয়েশ্চনটো কি আছে বুলি কোনটো বোলে অনুজ স্থাপন কোনটো একটা বেছি ডাঙৰ একটা একিউজ আছে আৰু ইটো বড়লে তাই লাগা থ্ৰু প্ৰাহি আৰু বি ডাঙৰ ডাঙৰ ক্রিমিনাল কে ধৰিবলৈ থাকা ওপৰে পুলিশ কান প্ৰতি মামলা ওপৰে তাইকে কাস্টডি দিলে থাকছে কিন্তু বোলে তাই লাগা লাস্ট তো কাস্টডি লাগা ভিতরে পাইছে কইনাবি ইটো বি চ্যানেলে পাইছে এতিয়া হইলে এটা মামলা ওপরে মুম্বাই পুলিশ খান পৰা কি রিপোর্ট দিব ইটো রিপোর্ট দিলে আমান সবে রুকে আছে কইনা খবর আই থাকা দিলে ভিউয়ার্স খান সবকে বি জানাই দি আছে छत्तीसगढ़ लगा बेमा तारा लगा जगह पर एक बेसी अफसोस खबर आई थाका दे एक ट्रक गाड़ी पर दिले हाईवे दे पार्क करी किना थाका एक गाड़ी के बोले मारी किना दो 5टा माइकी कोन दुले 3टा बच्चा आरो इदु खान सब मिलाई किना बोले 10 जन मानु खान मरिसे किना कोसे माने 5टा माइकी 3टा बच्चा आरो भी 2 जन मानु खान बोले सब मिलाई किना 10 जन मानु इदु हादसा दे मरि जाइसे किना भी चैनल पाइसे इदु विक्टिम्स खान दुले फैमिली फंक्शन अटेंड करिना ताहांतो वापस आई देखछनु को আছে আর ইদু হমে দিলে ইদু হাতসা হইছে ইদু হাতসা দিলে সব ওসুরতে থাকা রাস্তা ওসুরতে থাকা মানুষখান বি अराउंड 23 মানুষখান আলাগ খান দিলে জখম পাই কিনা আছে কিনা কো আছে আর ইদু 23 মানুষখান লাগা মাজতে চারজন মানুষখান দিলে বেশি বিয়া হালাতে আছে কিনা কো আছে আর তাখানকে দিলে রায়পুর লাগা AIIMS মানে এমস লাগা হসপিটাল দিলে রেফার করি কিনা আছে কিনা খবর আই থাকা দিলে আপনি কাম সব কি বি জানাই দিয়েছে त्रिपुरा दे सिक्योरिटी पर्सनल खान प्रातुले 3टा बांग्लादेशी नेशनल्स खान के अरेस्ट करिना सेकिन क्वासे रिपोर्ट के हिसाब तुले इदु जुन सिक्योरिटी पर्सनल आसी ताई खान प्रातुले इदु 3 जन बांग्लादेशी नेशनल्स खान के दो इंडिया लगा भितरे इलीगल तरीका प्रा एंट्री कुरा निमिते आरु इदु पडुले अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज माने बिजनेस खान कुरा लगा इदु खान लगा पडुले ता खान के अरेस्ट करले सेकिन क्वासे यादे इदु एरेस्ट हुकिना थाका माने बांग्लादेशी नेशनल्स खान लगा नाम खान दुले मंसूर अली जुरी बेलगार मोहम्मद काइम आरो रसेल अहमद आसे कुनाबी चनल पाइसे यादे रिपोर्ट लगा हिसाब तुले इदु जुनतो 3टा एक्यूज আছে ताहा दुले धर्मा नागार कोइना थाका जगाते बुइ थेक्सन को আছে आरो ता खान प्रा दुले अलग अलग बिजनेस लगा एडवेंचर्स खान बि कुरि थेक्सन को আছে आरो भाड़ा घर फिने दुले ताई बुइ थेक्सन नाबी चनल पाइसे इदु बांग्लादेशी नेशनल्स खान दुले इंडिया दे इलीगल तरीका पर आइसे किना को আছে आरो ताई खान प्रा दुले त्रिपुरा लगा बॉर्डर पॉइंट्स लगा अलग अलग जगह पर दुले तान फायदा उठाइ किना आइसे किना भी जनरल पाइसे यादे उले जुन तो ब्रोकर्स खान আছে माने ताई खान के डॉक्यूमेंट्स खान बनाइ किना दिया नइले भी तान के नेगाव इंडिया लगा भीतर इलीगल तरीका पर आना दुले इदन ब्रोकर्स खान আছে पर दुले बेसी डांगर पैसा खान चार्ज करि ताई खान प्रा दुले इंडिया दे तान के आने बोले कोशिश करसे किना भी सिक्योरिटी फोर्सेस खान पर चनाइसे यादे उले ताई खान लगे अरेस्ट हुआ पिछे इदु खान दुले धर्मानगर पुलिस स्टेशन दे कस्टडी दे लुइ किना আছে किना को আছে और पुलिस खान प्राइते मामला ओपर उले इन्वेस्टिगेशन तो करि আছে किले माने इतु जुनतु इलीगल एंट्री আছে इतु खाली ताई खान क्लास ना और भी पिसी मानु ताहान लग दाइन আছে इतु के भाल पर छानबीन करिबोले निमिते इन्वेस्टिगेशन तो जारी रखिना আছে किना खबर आइ थाका दुले अपनी काम सब के भी जाना दिएছে आसाम राइफल्स खान प्रा मिजोरम पुलिस खान लगदे मिलिकिन उले 29 अप्रैल लगा दिन दे 453 ग्राम्स लगा हेरोइन दुले कोंदु 3.17 crores लगा थेक्सिन को আছে इदुले एकता मानु लगा हाथ प्रादो मेलबुक रोड जोकाउतर चाम्पाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम लगा जगह पर रिकवर करिसे किनाबे जनले पाइसे इदु मामला पडिले मिजोरम पुलिस खान प्रा इदु एक्यूज के कस्टडी दे लुइना ताइ लगा पडे इन्वेस्टिगेशन तो करि আছে कइना खबर आइ थाका दुले अपनी गन सब के भी जनाइ दिएছে एकता कोर्ट रूलिंग दिउले केलेलो मेरो कुन लेक 30 साल लगा मानु আছে कुन्तुले रिकु कॉलोनी फुटसेरो डिस्ट्रिक्ट लगा भितरते আছে ताई ब्रा दुले ताई लगा आमा के मुराई दिया निमिति दुले ताई के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे कोर्ट ब्रा दुले सेंटेंस करिसे किना जानले पाइसे इदु डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज फेक निको आकामी ब्रा दुले इदु वर्डिक्ट तो अप्रैल 30 लगा दिनते ताई ब्रा सबके भी डिलीवर करिसे और इदु बडले कुन्तु एक्यूज আছে ताइके दुले गिल्टी फाइंड आउट करिना सेक्शन 2 302 इंडियन पेनल कोड लगा हिसाब प्रादुले ताइके इदु पनिशमेंट दिसे गुना भी चनले पाइसे
এইটো একটা বিয়া হাতছা তুলে August 8 2022 laga din te wina section ko ase idule 2 sal akela kotha ase kuntu dile miro kuina thaka accused to kuntu dile mudu khai kina aru itu podule tai laga amake dao ekta pra dule tai khan laga nijor ghor de bishi biya pra mari dise kina bi janale pai ase aru itu hatcha wa piche bole যোনটো ট্রায়াল কৰি থাকা সময়তে তাইৰ পৰা যদি নাটক কৰিছে কি তাই দিলে মধু খাই না দেখছি মানে তাই একো বি জানি থাকা নাই কি তাইৰ পৰা কি হুচ্চা কৰি আছে নলিবি কি বিয়া কাম কৰি আছে ইটো তাইৰ পৰা একো বি নাজানি না তাইৰ পৰা এইটো হাতটো কৰিছে বিনাবি তাই নিজৰ পৰা কবুল কৰি নাথাকিছে কোৱা আছে কিন্তু তাইৰ পৰা এইটো কৈছে কি তাই দিলে এইটো একো বি তাই হোস্টে থাকা নাই বিনাবি কোৱা আছে কিন্তু বোলে কোর্ট তাই লাগা ওপৰ দিলে এইটো সাজা তো দিছে বিনাবি জনালে পাইছে সব এভিডেন্স পাওয়ার পিছনে আর ফাইন্ডিংস খান করার পিছনে কোর্ট প্রাদো एक्यूज मिरो के दुले मर्डर लगा केस ते दर्ज करिना ताइके लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगा जंतुले सजा दिसे आरो इतो पडिले कोर्ट प्रादो INR माने इंडियन करेंसी ₹2 लाख पैसा दुले इदो मरि किना थाका माने इदो आमा दुले ताइ लगा सबसे छोटो बच्चा के दो नागालैंड विक्टिम कम्पेंसेशन स्कीम 2012 लगे हिसाब प्रा दुले दिवले भी ताइ प्रबले इदो जनाइना जाय किना कबर आइ थाका दुले अपनी गन सब के भी जना दियासी दिल्ली NCR लगा जगह दिले 100 स्कूल পৰা বি বেশি স্কুলস খান দিলে বম থ্রেট পাই কিনা আছে কিনো কাছে মানে তাই খান স্কুল ওপরে বলে বম ব্লাস্ট খান কৰি দিব কিনা তাহার প্রায় নেকা বেশি SMS খান হইলবি মেল খান পাই না আছে কিনো কাছে যদি ইদু মামলা ওপরে বলে বম স্কোয়াডস খান তো अलग अलग स्कूल लगा कैंपस ভিতরে যাই কিনলে তা খান অপারেশন খান তো করি না তা খান সার্চ অপারেশন তো করি আছে কিনো কাছে কিন্তু তা কইলে বম খান পা লাগা তো একো খবর নাই কিনো কাছে কিন্তু এলে কোয়া নিছিনা দিল্লি NCR দলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রাহি করনা আছে আৰু ইটো পড়িলে তো অরবিন্দ কেজরিওয়াল भी जेल আছে ইটো নিমিতি भी তাহান পড়িলে একটা ধমকি একটা বাইক না টাকা দিলে গভর্নমেন্ট খান পৰা কি যোনটো 100 স্কুল আছে ইটো 100 স্কুল পৰা भी আৰু भी বেশি স্কুল খান দিলে বম খান রাখি কিনা আছে কিনা তাহান পৰা খবর পাই না থাকা পিছতে অপারেশন খান তো জারি আছে কিনা খবর আই থাকা দিলে আপনি গান সবকে भी জানা দিয়ে দ্যাটস এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ব্লেসড ডে